محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Basi mafundi watu wa babatu wa dada watu wa nasha watu wa nama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndungu nyoti pia usiku wa lelo zentangafu na unafiki wakaujiri Komori usiku wa lelo wakahamba ngwa shere hiyo shaka bati ya joshindo jibu suala dima ya juzi siwalo. Izi mgutola haka urongo wa hamba idha jaaka almunafiquna kwa nafikiwa hujilia qalu bayu hamba na shahadu ngaru shuhudi yao innaka la rasul kawewe dendume ya Mwenyezi Mungu. Allahu ya'lam ya Mwenyezi Mungu wangu juu ya ukawanu wangu wanafiki ati juzi aina mndu badi mkomori mjinga aina mndu kuto ensemble nous construisons notre pays mtujua na bema kere uka uma sauver hauma peruka au hirini ensemble nous construisons le mani bondu waona construisons da hivi nyinyi Komori to mane gwatina mchouli jua la kila aba mndu ambao kana hari armée ANDTIO, l'armée nationale de développement tiyo ge jao wanu de yatende lanite mami ngomine na mfukara mniki wayo namnabi wako wanu toka ulazimu enge fete nationale ila ikawurumani wanu ngatishalilwa ni wanadamu toka ulazimu wake mbaza diskuru mbili ndaro diskuru ya mando ayuha al-arab danyi warabu nyoti pia wal muslimun nanyi maislamu innakum taquluna daiman nyoti pia nyikamla wahamba anna juzuru al-qamar dawla islamiyya arabiyya afriqiyya wa sadiqa inu dawla ya kiislamu ya kiarabu ya kiafriki ya wanzani watu ay sadaqa au nunyanya daubi au nuwanzani daubi mwana nyonge mmali kututamba dala wa mnika mwana nyuho ngegizani kututamba mnala bujua munishi mwana nyonge na nyora kututamba majua mnika ya hanwa الكل يأتوا في جزر القمر ويقولون نحن نحب جزر القمر. هل تعلمون أن جزر القمر تعاني من مشكلة المياه وابانو arabu wanu ni maisira mwangu joka Komori ngo atambia maji ya huno. Les autres, nous savons très bien que le Comore c'est un pays ami. Quel pays ami? Le Comore n'a pas d'amis. Le Comore c'est un petit pays dirigé par des voyous, des criminels, des voleurs, des mafieux, des feignants. Voilà. Il n'a pas d'amis. Le Comore n'a pas d'amis. Par contre, il a des ennemis. Notre pays n'a pas d'amis. Notre pays a des ennemis simplement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays a des amis et qu'il souffre comme ça. Et ces espèces d'amis, au lieu de dire non, non, c'est pas bien ce que tu es en train de faire, le pauvre peuple. Vous n'êtes même pas 1 million. La moitié est en train de mourir dans les océans pour survivre. Non, non, c'est pas les moutons ou des dattes qui vont faire vivre cette population. Il faut déjà de l'eau, il faut de l'électricité, il faut vraiment qu'on les aide en l'agriculture. Hier, j'ai suivi 2 émissions de Bob Denard. Bob Denard, il a écrasé parce qu'on lui a laissé le boulevard ouvert pour écraser. Et ces enfoirés nommés AND, chacun court comme des chats ou comme des rats. Au lieu de défendre notre pays, vous n'avez pas honte, vous les étrangers, vous les dirigeants, vous prétendez à aider les Comores. Qu'est-ce que vous êtes en train d'aider les Comores? Ça fait 47 ans, on n'a pas de l'eau à boire. Vous volez aux Comores.
à l'intermédiaire de ces voyous que vous les instaurez dans la tête de notre pays. Mais nous savons très bien, chaque personne ou chaque Comorien conscient sait très bien que le Comore n'a pas d'amis. Le Comore a des ennemis, simplement. جزر القمر ما عندها أصدقاء وعندها أعداء لأنكم لو كنتم فعلا تحبون جزر القمر ما كنتم تساعدون هذا المجرم الظالم الفاسق ومثله. لو كنتم فعلا أصدقاء وتحبون جزر القمر كنت تساعد هذا الشعب لكي تجد ماء يشربوا أو كهرباء أو التعليم أو في مجال الصحة. كنت تساعدون بصراحة، لكن تأتون تقول نحن نحب جزر القمر بالخروف. Les Saoudiens se croient qu'ils aiment bien les Comores parce qu'ils donnent quelques moutons et des dattes. Vous savez très bien que nous souffrons. On n'a pas de l'eau potable. On n'a pas d'électricité. Et les voyous s'habillent. 47e anniversaire de notre indépendance. Ensemble, nous avons construit notre pays. Quel pays vous allez construire? Quel pays vous allez construire? Vous êtes là, ça fait 47 ans. Vous n'avez rien foutu. Paul Kagame, ça fait combien d'années? Erdogan, ça fait combien d'années? Parce qu'on voit qu'ils sont en train de faire le pays en chantier. Et nous, ok, quel chantier? C'est l'El Marouf. J'ai peur que cet hôpital va finir le dernier jour de la résurrection. أنا أظن أن المستشفى الوحيدة اللي في جزر القمر ستنتهي يوم القيامة. ويأتون ويقولون إن من هنا إلى 2030 ستكون جزر القمر دولة الفنادق والملاعب والمستشفيات والطرق سريع. هذا ما يقولون. هذا ما تقولون يا جميع الدول العربية، يا دول الإسلامية. تقولون أنكم تحبون جزر القمر. À chaque fois vous chantez, on va aider les îles Comores. Qu'est-ce que vous êtes en train d'aider les Comores? Vous êtes tous des ennemis. أنتم أعداء جزر القمر. لأنكم لو تحبون جزر القمر, si c'est vrai vous aimez notre pays, كنتم تنظرون أين المشكلة في هذه الدولة. ما هي المشكلة جزر القمر? Quel est le problème? Quel est le problème de ce pays? Le problème est basé sur manque d'eau potable pour boire, pour se laver, pour de l'électricité, pas de justice. Et ils osent dire que ensemble vous avez tué la moitié de ce peuple. Vous avez enfermé la moitié de ce peuple. Vous avez fait fuir les autres à l'étranger et des réfugiés. Et vous dites qu'ensemble nous allons construire. Quel pays vous allez construire ensemble? C'est vous, les voyous, avec la complicité des petits PD, des petits voyous comme vous. On va construire un pays. حفلة استقلال والعربيين العرب لبسوا ما شاء الله دولة جزر القمر دولة جميلة دولة جميلة يا منافقون أنتم منافقون والله العظيم أنتم منافقون والله لو كنتم تحبون جزر القمر je vous jure au nom de Dieu si vous aimez les îles Comores vous aurez dû dire que non ce pays la population n'est même pas atteint 1 million. On ne peut pas les nourrir, on ne peut pas leur donner de l'eau à boire, on ne peut pas leur faire voir ou accès de l'eau potable. Ils ne peuvent pas circuler puisqu'en manque de routes. Ils n'ont pas de carburant, pas de justice. Ils n'ont rien du tout. Et vous osez 47e, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de fêter 47e anniversaire? Quel anniversaire de l'indépendance vous fêtez?
quel anniversaire انتم ما شفتش الساحه اللي كنتوا تشرحون هذه الزفت زي ما يقولون المصر. Vous n'avez pas honte de là où vous êtes en train de célébrer cette espèce de fête nationale. Vous ne voyez pas. Il va falloir qu'on trouve vos yeux pour bien voir. انتوا خلاص اعمى كفيف ما حدش بيشوف. Demain on va faire la cérémonie, on va danser puisque c'est le 47e anniversaire. Tu as 47 ans, espèce d'enfoiré, vous avez 47 ans, vous n'avez rien fait dans ton pays. Dans votre pays, vous n'avez même pas de l'eau pour vous laver. Vous n'avez même pas d'électricité. Vous ne savez même pas négocier avec des amis donnant-donner. Vous ne faites que voler, violer, tuer, embêter. C'est ça ce que vous savez. Pendant 47 ans, c'est ça ce que vous avez pu faire. C'est ça ce que vous avez pu faire. C'est de détruire ce pays. Et c'est aujourd'hui qu'on voit les imbéciles, les idiots, les criminels, les assassins, ça vient l'armée nationale de développement. L'armée nationale de développement. Quelle armée nationale? Ça, ce sont des chiens d'Azali. Ce sont des chiens d'Azali. Azali et Lukman leur dit, allez mordre ces gens-là. Allez tuer là-bas. Allez boire les sauces. Allez boire du lait dans cette maison. Allez voler de l'or. Ce sont des chiens dont leur maître c'est Azali et Lukman. On n'a pas de l'armée au Comores. Au Comores, on n'a pas d'armée. Au Comores, on n'a pas de juges. On a des corrompus, des voleurs. Au Comores, on n'a pas de banques. Surtout les mecs de Moroni, ce sont des voleurs. ما عندنا جيش. عندنا كلاب. جزر القمر ما عندناش جيش. عندنا كلاب. والمعلم بتاعته المجرم عثمان غزالي وابن الكلب ده اللي اسمه لقمان. جزر القمر ما عندناش جيش. الجيش يدافع عن الوطن. الجيش يدافع عن الشعب. الجيش يدافع عن الممتلكات الدولة. هاي الجيش. L'armée défend le pays, l'armée couvre la police, tout ça, chacun a pour les intérêts du pays. Mais ce n'est pas des chiens dont leur maître, ce sont les imbéciles qui les envoient à gauche, à droite pour aller embêter les villageois. Vous ne comprenez rien du tout. Et vos papas, vos mamans, armée nationale, on va de la fête nationale. Parce qu'on vous donne 1000 francs, 100 francs pour manger et vous allez. Il va falloir qu'on fasse face à ces Arabes hypocrites qui sont en train de détruire notre pays. Il va falloir qu'on leur dise aux yeux comme ça que non, 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 non. Vous êtes là, vous faites des va-et-vient, vous n'avez pas honte. Si je vais chez un ami, je trouve qu'il souffre, il n'a rien à manger, il n'a pas de l'eau, il n'a pas de médicaments, on donne. C'est ça. لما انت تروح عند او تذهب لزيارة صديقك تلاقي ان مالهوش او ما عنده ادوية، ما عنده ماء ليشرب، انت تدفع وتشتري وتعطيه. C'est ça ce qu'on fait pour les amis. Donc nous les Comores, on n'a pas d'amis, on a des ennemis, on a des hypocrites. Je vous dis, on n'a pas de l'armée, on a des chiens sauvages dirigés par deux maîtres, Lukman et Azali. Ils passent par le camp qui s'appelle le Soufet Djihadi. Ah voilà, si vous voulez la vérité, voilà. Si vous voulez des mensonges, allez chercher ailleurs. عندنا في جزر القمر ما عندنا أمن ولا الجيش. في جزر القمر عندنا كلاب. عندنا كلاب. والمعلم بتاعته هو عثمان غزالي، واللي ابن الكلب ابنه لقمان على الحمار اللي اسمه يوسف الجهادي ده. خلاص. ثانيا جزر القمر ما عندناش او ما عندنا في جزر القمر محكمة. عندنا لصوص. On a des voleurs, des corrompus,
ما عندناش محكمة في جزر القمر. خلاص بصراحة، والمصريين قالوا الصراحة راحة. Dire la vérité, ça se soulage. Aïe, mahkam. Quelle justice au Comores? Les gens volent dans les banques, personne ne parle. Les gens tuent, vêtements comme ça, personne ne parle. Les gens volent, personne ne parle. Les gens violent, personne ne parle. Et le pire, c'est que ce sont des vieux cons et des vieilles dames qui n'ont pas ni d'âme ni cœur. أعطيني فلوس خلاص أسيب هذا الكلب الحيوان الأسد يروح يقتل الناس، يروح يسرق، ما في مشكلة. Donne-moi de l'or ou une vache ou je vais libérer ce criminel, ce voleur, ces mafieux, ces voyous, ces violeurs, je vais le libérer. Donc في جزر القمر ما عندنا محكمة، ما عندنا محكمة، عندنا ظالمين حراميين أو سارقين، لكن لا يجرؤ أحد أن يقسم بالله العلي العظيم أن في جزر القمر في محكمة. في جزر القمر ما عندنا علماء، on n'a pas des professeurs, on n'a pas des cheikhs, on n'a pas des imams, on a des hypocrites. عندنا منافقون الذين باعوا دين الله سبحانه وتعالى, qui ont vendu la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous tous, si dans nos mosquées, on ose dire la vérité, dans toutes les mosquées du vendredi, ittaqullah, la tadlumoun, fi mudunina kullaha, sihr, dans toutes nos villes, maraboutage, الشرك, الظلم, اللواط, شرب الخمر, قتل, سجن, كل مدننا, dans toutes nos villes, sorcellerie, maraboutage, viol, des ivrognes, on tue, barbarie, aucune justice. Et avec ça, nos oulémas ou nos imams ne disent rien. Deux récits prophétiques ou deux versets coraniques simplement. Et eux, ils ont laissé Allah, ta'atillah, wa ta'atil rasoul. Après, ils se concentrent. C'est pas bien de sortir, c'est l'imam, c'est l'imam. C'est ça ce qu'ils savent. Deuxième verset. Celui qui voit des choses qui ne vont pas, il faut le changer. Mais celui qu'on le dit de changer, c'est pas nous, c'est l'imam. Si tu peux le dire. Moi, je ne peux pas parler. Je peux simplement être désaccord. Ça peut me faire du mal simplement, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas changer. Qui t'a dit ça? Tu es hypocrite. Allahu ya'lam. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Et ils sont là, ils savent qu'on a volé de l'or des clients. Et ils savent très bien qu'ils ont détourné de l'or, ils ont tué, ils ont enfermé, ils ont violé, ils font tout. Aucun imam ose dire la vérité à part un Karowe au Comores. Et le jour de vendredi, chacun va prendre le drap de son père ou de sa mère ou de son grand-père, il met sur la tête. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs, mais cela ne veut pas dire que tu vas voir les autres en train d'être tués, massacrés, violés, enfermés pour rien. Aucun imam, Ali Hajj, ne peut jamais dire que Khalas, Abdallah Ag, Khalas, Haymout fi Segn. ماذا فعل عبد الله حاج؟ عبد الله آج عشان يموت لكي يموتوا مثل هؤلاء المجرمون. Qu'est-ce qu'il a fait un simple journaliste qui a voulu conscientiser le peuple comorien au lieu de lui donner un cadeau? On va l'enfermer comme ça, comme les criminels
les voyous. Et après, vous allez oser dire qu'ensemble, nous allons construire notre pays. Quel ensemble vous parlez? Vous avez tué la moitié de notre population. Les autres sont partis à l'extérieur. Ils ne peuvent jamais venir aux Comores. Les autres, vous les avez enfermés. Et vous dites, ensemble, on va construire le pays. Et vous osez écrire ça. Et où nous la banane ou bien? Et où nous la banane ou bien? Quand son type y en a qui va t'imaginer un théâtre et ta manière de nous demander. Et ben, il m'a dit, comme tu as tes hommes en bas. Ben, il m'a dit, Allah l'entend. Allah, il a comme tu as tes hommes en bas. Soit gagné malaba, soit gagné du fumo, soit m'lewe comme tu es sur ma bas. Chaque fois que tu as nous soit funga ina dans un petit ciao. Quand tu dois bailler sur les alazim ou zende les atulazim. Kuna ujua uwa wasa wa fepi. Kuna ujua ubahi so wasa wa fepi. Kana ujua. Tayari ya chode ubaya ngwe. Nambari ke bati mari mdeti. Tida bi bali ha chim nafik. Daona ti mufti Salman. Tida yi ma to mu wa ya bati. Dogo da si vi wa to ko bati. Ngam tuko jamu wa ndo alafu mbabe ko bati mu deti. Ngam tuko jamu fuge wa ndo mjawa be ngam ko bati mu deti. Ngam tuko jamu wasa wa cha ko no parjo ko mo mbabe ko bati mu deti. Ngam tuko jamu to wa wazini mbabe ko bati mu deti. Ngam tuko jamu o ndo do violer wa kabati mahakama mbabe ndo ko bati mu deti. On doit faire kwatina maji kwatina mwetu kwatina msomo kwatina makama kwatina rondamba na mdirike badimari udeti ngamshere hiyo ndibwo mala bashonga ngamshere hiyo hindi namnabi yero kumtamshere hiyo niko atia mama amengo mine na mfukade wandu wa udao tia ma 5 ans banga mjua bamba ilo ba négociation ojorenge ba idu inwan unifanyie jao aroma mami dingo joshinda ngaoneze anje ngaoneze machine ngo juzibali abo tufanya jao renga denge ba idu unifanyie jao wewe ngojo nifanyia chao wewe ngojo no shala pitali ngojo renga mpaka shwa ngojo renga leta ngojo renga mpaka futa inu banu ya hariyo ilo kafula dhahabu cha sisi inoti ya kijinga wewe ngojo renga mani yao na ulisa ya mala na upia urenga ndezao shanga mazo bana mudakata unifanyia chao wewe ngojo rengeze mfizo ba ingero fanza ya garjodo la mihungana na landa sharengeze mfizo unifanyia otorutu banu unifanyia la pitali banu unifanyia chao uenede dabadila lende la pitali lende gela bao audio ama kazu toi mndo audio mais madame de là elle a pitali nje maswafi wandrenge ndro swafi gotona daba na kana tirongwando la pitali no swafi bemere ni kwa jaw swafi titirili jaw swafi enu jokamade na jarme la pitali inu bayinu yo jaw inu jaw ezi la twa biyanda zivi zakina haram za ukana la pitali inu chema memene jokamade na jepan na jefanicha kamtuona ntiru iruma uno za shonka kamtuona ti iruma uno ndo zashoka na mimi mwiona mrubana woyi ya subuti nge mwari kaswaba muna ibe unono shaide hakanti na ulaba na indini aboraha anemi duntu to bala vazo hindini zilandi zo wazirenda shara hantwanza ndongo zilandi zo wazirenda mdutu shantu hanza ni rongo wera haina rongozi hano wakati wa uzamba haina rongozi hano wakati wa uzamba bwa Komoro sha namlide we mwana mshu watu ni mwana mshu we ezo ya zamba nguna ejeze hamadoi na mwambie samra ukaa we amada wema mzade we mtuja we muda hupi wewe uweze majibu kuishi huvuvuzilwa shishe no kuishi hurongola telefoni no kuishi uremaze nambari pia kuishi hufanya zero zosu kuishi urongozwa pia kuishi gindazi ngitsindawe tsinduza ukabatso kulilia kabatso shereza myezimu nge kushambali zero zosu haya janati ya indaila webeki wangu usabo mwana mshuhangu waboy bila romeki wako kwatina wanzani kwatina wababa kwatina wanaume kwatina mafundi kwatina wajomba kwatina nanasho kwatina wana wambia kamlibe tabu ya wandu bo bano hafa karna mjona mina mlikele pinda la hangu bo akwa wajiwa ngarjona na naube bon na mbude barke tabu ya wandu mjeni bo o antu ya lolo ne de stam dadi dem dume chamdode na mlibe tabu ya wandu bo e bana msho witoji nguna yecheze tamadoi bosam weide mwana mshe weide msade weide rimcheka ulawa rimcheka ndatau inululu ashe gapo mazetwani wandu ashe jabo lo mazetwani wandu sijwa ba ndo abukana mndu mche ka ulawa shamndu medo ko ulawa mndu medo ko lapiziwa yede ntwambe weide mndu mshe weide mndu mshe mndu jibo fuja joka ujireje ndo fiswali huwa moto andisa utoa roho mwende nzweni huwa nzweni ufuata rubuni amadize film
wawanzoni wafuata huzeni jao tata betina makam ujaurenge fashion ujaurenge kampanya ya wafu ulingeni tata ani kutoka juska unamuita tukobise kumari ju tukautimira jamu kumari cha koza tata papa kumari soka juma na cha ibati tata faina zile zijiri uchisha ndumba babla paswa baharia na moruli butijinda kalaweni inshallah kabata paratu waide mrumshe woi wallahi bilahi waide mrumshe bo samndada onele biala ha dugo wimile fujari wadungo uzina ne malaba azali waide mrumshe mkomori waide mrumshe silamu ngammonao havayandu hajisitiri ngwaborugoza kweli wallahi landhimu mguna libero wazaye mwana mshewoyi yambarikishe ile familia ya injeze wandu wa Sheikh Hamadoi mguna mlibero wazaye mzade woyi abwa ikenu jota muda hubiranzi tuchia warwati partage ba tsayin wana ba denishia ondo zangu ya zamba wallahi lantim wide mdumshi wide mzaze mwenza irumbi wide mwana mshe mwenza akidi wide mwana damoyi ewa dunga abo da ebe cheka ila defte omdumsho ndo himeda wana fujari udozina na uliombelea na ulisaidia ngoto kwamba omdumshi wanozi ngo yasamba usinu unoba juru undo sila amude imani de sherumbi izi tukoza yamba uzino mwana mshewoyi buna jese hamadaye buna jese chamadaye argumenti ya hatu abunge enti ya hangu gamjuo ya ukana inuti wono ele criminali dim ele wajushinda armée nationale de développement bwana wo ibasi nde yare ngwati ya wanyanya wafe ya fungo wa andu yare hitso sfa jihad ndongo basi ya kujabas yene mbargo ya mafili shabas alhamdulillah alqarib almujib kabati basi na mwende mwalale banywa za shonga benti hatu yoke tina maji ketina mwenje ketina msomo ketina unono ketina bargo ituka yonti kabati maulama ukomori ndaba kwa anduka jeda wana mavingu iho aja zao shafundi ulona imani kabati komori kabati paroni dalale badizo mgwanzao katina mahakama komori witwenge hunu. C'est la finale du concours Niora. Oui. Comore Télécom présente Niora, l'émission qui met en lumière les étoiles de la musique comorienne. C'est la finale du concours. Oui. Une des différences à la nuit. Oui. Ibata disondao. Abenge kwezi watukufu ebidiyo rike wandu wakweti na tsubutira ambe ya ukana ekomori keti ya ufete ya independence kamtu na tobia madesi wede ya jamdenga nile lyo amba ungu fete independence wanupi amona tobia madesi il l'a fait, Azifan. Attention. Hawina mambo kaya tahadhar. Hawina mambo kaya ewe. Naomba lugha tele. Naomba tuangalie. Constitucional kidatoro za zamana zirengo zinkondo ba ukuru supremo. Kuru. Leo yule kangu zomana. Balati maarata. Shilati shamba la hapo
Tayo. Yo raja voti amushio. Raja wapari sara opposition na ukanaja. Basi sikanzana mwabie ni wa Komori ngamjojo na mabaki aruma unafiki ne leboti la Shikomori. Shamrubo konge na roho, mrubo konge na hamu nge na irumbi. Chechade mbekana ngamna fete ndai ndo fete. Ngawenati tukabchakana godwa fete. Enti yanyu yo hibwa ni mafuchari, hibwa ni mavoyu, hibwa ni makrimineli, hibwa ni wanafiki. Chade mwabia ni kana ensemble na mjeri mudensi, na mjeri kebatima, na mjeri mwanisize fikira zangu. Eba neza sisi zafanyishi mfano. Na mdambia zia sisi mwabanga mzifanya. Kama mjafanya za sisi. Mzifanya. Dialogue. Mwifanya. Ezadunga bohindi, baada ya dialogue mwifanya. Na mdambi ezadunga baada ya dialogue mwabanga mwifanyao. Hawla wala quwwata illa billah. Na mwishe oi si video yinu si muzisanu kana inga mjao bwana ukamtumjua. Madokter ore ngandu mbo ngelewa mambo aliona utanla mo. Awatata zemidu. Wanongo za tabibu sijagakani sirengwa sharji yani chengozi kwa maana zangu pia uyaunwa uswaki wamiswakilwa agakani zingu madokter ore ngandu mbo tisina tambu za parodi swadalao za parodi za ujuvenza kuna mwananyangu nizunga journalist na uwade kuna mwananyangu aliona uwade aliona zinshida aliona zinafasi ajafanye sishwe medikali sahe akakani lobana wa ore wando Kami made kam ni combine rutili ngam ni kwadala onja swadalao enu jo kamade mimi amanzu ya doja hunu shamtiko ade shana mdoja hunu wajo uja ihopi karna umwelele yani irike karijai wajo uja ihopi okwa helele amba hamada nyinga mwara uhitu ahelele wanza shonga hamadu wa huruma okwa atina lapitali abo yonga jo uja ifu wajo ujo shida iyo kartuni ndaje ruhambi yebo dabala mati ukakomori wa ndu afuta unje lapitali wao ile mbekana amnika bayi rutili ujo wode walima wode wasisi wode wasita awode nga mdrondro kutujo mapesa tukaheda yao eti atumtwamba mnikwa independence Bakari Ibu uzabaro anyina independence na bomja mrengwa ukoloni ni azali hamrengeni amrendeni waruma hamrendeni mama Michael Jackson ngamchukua muzina ranyuro rasha hanyuro azaza hanyuro baba hanyu nje mdote mabaya kana ari unumdu wamba ndwali unumdu kwamba majorongo za mdundo bahi ngamona wando mdu maoni abora tutabia meka mdiga madena jeuno kemdenge jauge wami mwangu huno tsikana kujushwa sakushina tawla kuwa na wasena mpenzi ya mwendo mfani na mungu zangu ngamona wana midu fanyama kawapara leo siku ya 8 ramunaja mungu namshukurio kula mungu ikawa mangi mwade ngena sina nafasi maana sasa ungwa ndio kamwade kashinda para zina nafasi aja dakani atandini dondo rengwano kabisino ngonjema ya dakani rana mrengwano rana urahafu zaiba no weshe sasha les vacances nakato ngopri za charge yo mwanadamu ngelengo pia zilizomana zae na tali yo amoshe maraba malifu fulo katso wanai urongo naye mbo wao sami ndio tufanya mayo siasa ile mala ula le mbo wao namna wapi jala le o wanyanya so ipa wa rejea sasa uno siasa sasa uno andi dichijala tali abukaisi muhimu ndongorongo wanabo ni muhimu ndongode zuani na zisha mwaka tunashi tsemu kwa shari yule ndongo ya anda Zabana le kalma ni besaka ulijula hunu president charge arengwano harmazi bahano yonchi nge shira mabahano liu obrahafu ngelalondo ngeyondo
zino zae pia no madokteri ngwa kula za jangwa zigabili daisha tilala baseno si armista na shangu ti sonene kapsi para 2-3 minuti ngujao Evanoué kaja par comme mad. Il est Evanoué donc fanya direct. Evanga mbona mala rasul. Ngahanda de rengwando madokteri ore ngando ndo ngelewa mangu aliona utala wa ndongo za pabiru sijagakani sirengwa sharti yani sirengo zidonga na zangu pia uyaunwa uhoa tauswaki wa miswakilwa agakani singu ema dokteri ore ngando ndo tisina tambu taparo tiswa dadao taparo tisa jungenza kuna wananyangu oyi de ado torturo wandu wo ya do para Israel awo yude Israel so ya ja amona Mwenyezi Mungu kengwa zo yafurahisha mtu mwa kaja mrenga amde de tsola jamde de daba ene mde ngandro tipo ba ndro tele teni kamba majitina tiezira docteur ndengezandre tete aboroha nezundo o abaki walo hamada we wa wananyasi wa hifa no funga wandu no torture wandu neziwa hunde kamwa benzi elauti ndenda si bo daba kanare kenga mwe mwale mrija hun unamjuka ewodo unambia napitali njoka wenda kati jonze kamduga nezema yebamdu pakatina mayeche kamdungena na jadakan bam mrendo wa dezemba mkaupula mudamo wa wandu no torture wandu lelo izo zi hundu ubeho yabo mkomori mnafiki ekango bono bo Israel ekango bono shiando ekango bono ureje komori wado angamizo wado yabo nguna ze utibona nane chamanda we warangamiza nguna ze wareje yabo si warambeza kweli mimi kama abo kamjoka jokiri ni fair basa au maudo au shawo ene alire mjezi batukanza shekango bono wende wado torturo o wakomori na wa rendanai basi bakena mnayo utibona no utende ukemsomo jera biyo mkana fa'tabiru ya ulil albab unge mimi njakana nduguzi nkisamba bano sha ikamhimu ho ne swa komori ya ukana lelo de rahundra na nyangu nizunga journalist na uade de kuna boide mwana mshem komori wa komori wala zimwa jifahari naye limzade wo ibo wa komori shatido wanafiki neze sinema zinu boide mzade asubuti aba usoze twa byambi zijirio na wala wakojua limzade wo yo parofanya ngebo mwenza shongalele izajira faira nzina nini mndafanya kushonga na ukatili hamiswa opoto jamare mutaka mdurikari mguna mrembo bakor musilamu yodimana kawiyangu wa maskini shabana bakandu wafu abaze ndize ijana zinjana dugoshilwa afa umrega mfunga jitawfiki wala tawfiki lakatina weji wile byamba kana mdukado libambi hambi angalia jaza usayi'at sayi'a ekadhwalimu ngeli konovu jeli angamize emaisilamu lidwambete wandu bahimdu amba mbuna lirenge fakhudhuhu akhad aziz muqtadir ageto wa aya bamiti to ayatiyo anna an-nafsa bin-nafs anda urto shinda sha dedera mtayibala rimtimisi angetikana mwayi to mtambaza bwana wala zonoko yarendo wana nyasa amba kilo ndo amba kana na mreti ngena modema na modema dosina nyina azali na modema dosina nyina azali c'est votre choix mais moi alhamdulillah aina mduga ne badambi ya ngene zinje mazai sha alhamdulillah bamiti mnafiki wa sinema ya ukana lelo ngamko romanti aruma mengo mine na mfuka Argentina ma Argentina mu Argentina msomo ntina unono lelo na Argentina da kana ndira sherehi ete de l'indépendance wandu wadungu wandu watumo wandu hifa endeti yona mwitose ende armée national de développement namigam dokana zinu chiens ce sont des chiens dont leur maître c'est Azali et son petit chien Lukman zinumba le jeshi la Komori liwa wandu hifabure lo torturo wandu burelo point de manyo hezetina inono sandu lo kojono laza wandu arumamadi
no viole wandu no hibe mituzi ne dziwa no hibe dhahabu ya wandu zinumba shako mori kartina jeshi yile babi mimi na bao au kajeshi ilo lo ubirilia eze njema za henti le bien lo ubirilia o anati lo udifanye titi udane na ajali zemba zinu watoja titi ya video mbilinda ruza bob denari wae cha tuko baiza ndo mamna videti ajabo pia ni bazodi ngona bale zembia na gari mrubshe sheke wambia wende da honi mawandu wende wahibe mituzi wahibe ledziwa wale shaula watupishiwa wahibe dhahabu ya wandu wamenyeze tele wapi wanaotasha wakati yoyo le uhachao halafu babanu wata tena mafundi wale wakanza kwa ngwa makoti independence warudi wanzi house ndo wachouzelewa kila abana unafiki yauka. Ensemble, nous allons construire notre pays. Nali tangani heri undenti. Enti da bimi unda obati mabomala bashonga. Ni wandu wakwe nusumu wa wafu. O wasaya mmato wa mji. O wasaya mmarenge mmafungu. O wasaya ya mmato wa haziri. O wasaya mmarende wa ruma. O wasaya mmarende baibitona mani. Alafu mjamdo anti ya kananga na nzeri undenti wa dime itamali ya henti enu de amani. Sifai jihadi mdubani ha wewe ngawe impliqué haruma wandu wa uataki wandisa ibu ataranti hadi sifai jihadi Allah wandisa ibu ataranti hadi na mjobe imajevien wa baladi wana mjomjo mala hunimo de mwadono leti wa no hibeta habu ya wana eni ajafanya mashudi ya ona na sata habu ya kunguro hona ibadie bayo koti jeshi yongi wa wedi Shema maulama waina mdaringe ele saluvala kokwa hazi boda haju inalhamdulillah la badi emana mtoba usoma bahindi kana ngabo ule fimu ichi armo miji hatu ngabo shiriki inji ngabo li watu inji aina mara balumro wa serikali mdede hawezi utoto kabanu ufanyazi mami kumbira kujaona bandu atajone wa director jo wa nyumba unu ule gari ule jo na mdogozi wandu wanu nyuma banyuma imabu nyuma hatibu nyuma fundi bo ngwachala wallahi keni wona ufundi ni mushiri yao komora wasekati nkarobwe amtona kamtu ishile wandu wokoka ibibai mimi ntwanza mndu ya none se diplomu amazombia beza bidizamba ikakwela somo amazombia be ya kene confiance ya hizo ya somo wode mtu ni manza ndonga komori chemtata brado na babu na fiki na sinema alam yughni an min Allah shay awlam rajumni ngwajumni kanit ngey kwa baba ho andu no watata ho andu no mode madosi shwaze twarabu jeza hani shauhuria sikandana bio arabu no wazungu ya ukana les arabes ou les occidentaux les comoriens savent très bien les vrais comoriens savent très bien que nous n'avons pas des amis nous n'avons pas des pays amis. نحن شعب القمر نعلم تماما أن جزر القمر ما عندها أصدقاء عندها أعداء. Les Comoriens ont des ennemis. وإن كان لنا أصدقاء, si on avait des amis, كانوا يهتمون, ils auraient s'intéresser de la situation comorienne. كيف نعيش؟ ما هي المشكلة في جزر القمر؟ المياه والكهرباء والتعليم والصحة والرياضة والمحكمة ils auraient regardé comment est l'état de ce pauvre peuple. Ont-ils accès de l'eau potable? La plupart. Ont-ils accès de l'électricité? Ils ont la facilité de l'éducation, des routes pour aller là où on veut, quand on veut. Ils ont l'accès de l'hôpital. Vous avez entendu cet enfoiré qui dit « Venez à Adakan ». Adakan, c'est combien? Si tu es là-bas, c'est puisque c'est l'État qui t'ont utilisé comme un chien pour embêter les pauvres citoyens. Et là, tu es écrasé à cause de nos invocations.
Tu es là-bas, tu fais de publicité. Venez à Dakar. Si vous êtes malade, venez à Dakar. On donne à manger, on donne à boire gratuit. Tu sais même pas ce que tu es en train de dire. Donc, il va falloir qu'on dise la vérité. Et attention, Emmanuel Macron est bien au courant de la colère des Comoriens. Boukaonea, écrire que les Comoriens n'ont pas d'amis, ils ont des ennemis. Que ce soit arabe ou français. Puisque si on avait des amis, ils auraient dû. Regardez, franchement, si tu aimes ces gens-là, tu aurais les aidés, tu aurais les conseillés. Vous n'allez pas appuyer et laisser un criminel la tête de cet État ou de ce pays. C'est que nous aimons les Comores, on va vous aider. L'amour d'un pays, ce n'est pas de donner quelques moutons ou des dates. Non, ce n'est pas ça l'amour. Les Comoriens veulent de l'eau pour boire. Vous voyez tous les jours, nos frères sont en train de se faire massacrer à Mayotte, l'île sœur. Personne ne parle. Le peuple se jette dans les océans. Que ce soit Grèce, Turquie, Tunisie, Maroc, personne ne parle. Al-Kull ya'lam anna ash-shabab juzur al-qamar yuqtaluna fi miyah في البحور في اليونان في تونس في المغرب في إيطاليا في إسبانيا ولم يتكلم أي مسؤول. ماذا يجري؟ لماذا الكل ساكتين؟ نقتلهم، ندمر هذه الدولة، نساعد هذا المجرم فقط. On doit aider simplement ce petit putiste criminel sanguinaire. Voilà, on s'en fout de ce peuple. Et après, on va fêter. Fakhamat Wazir, Fakhamat Saadat al-Safir, Saadat. Ambassadeur qui? Quel ambassadeur? Quel ministre? Quel délégué? Quelle délégation? On n'a que des ennemis. Si on avait des amis, quand on aura des amis, ils vont s'intéresser des problèmes des autres. On va faire des échanges. Mais pour l'instant, ما عندنا إلا أعداء وظالمين فقط. Banema avocat wamba ngondo da yeda bia wandu gonda. Banema juge. Banema mafunti. Banema lawa hibe da habia wandu katuro. Mimi no jua habari. Abamu hibe da habia wandu yo make abo sepo kama problem. Kama tujo shida nini? Mimi no jua habari. Nisabeni mani umazano azali abunti na ujo wazi yanongo. Ejiji wo duzalo bya Lukman. Wanu chao. Mjamdo wa malaba mrohoro. We rimpashiani abasawido ujo kompashiani. De mwana hangu Lukman ujo mpashiani aba mabaha 20. Alafu njeni mnikeni aifati unge je Lukman ke je tido Usama tido nobi. Zodi izo to kom ndani bara. Bawa baba de mwana Fatihu ba wongo de bloqué de mwana Fatihu bawa wandu wa siasa wala hunu wala wasiku sisi ngarfete hunu sikar tsafete wadaza wala lo kwatubura marongo na zalira rai henda washaga kabatu shindu wala mma wandu ambesi chao aina sisi karfete ole o maudu de trofete maudu jaja chao rabbuna yustur abake mbo moroni au mbo mtsabiudi au mbo komori abe ulai abiome kimdibe dabu ya wandu bo na mdibe dabu ya wandu enye mtifikiri ukanga mlala umosi wenye dabu ya wandu basi enye gasi wangarni ngao ekarifu watoka na Mungu wajozi samba zoni zora kanzari mwambieni sha o ambao ngari udawe enti ngio njema amani de thamani kuya henti ila demba bila tukanzari mwambieni mdojua ya ukana kabati tabu nga mdojo hamba hizo mtoka hanza sha Mwenyezi Mungu hamba idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu hizo ndizo Mwenyezi Mungu ya hamba basi idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu Mwenyezi Mungu jokanyi wanafiki, Mwenyezi Mungu jokanyi uyengenzi hiyo, Mwenyezi Mungu jokanyi maadui, alafu na mje mke yabo mdo ambari renge uhuru,
gari yashio jau bahe owasawa jo mdozi na danyina izo za hao shasingari jo kana rambari renge uhuru na singari onao ya uka lirengwa ni makolo mafujari wezi watuona za hao za wafilishe katsindo urenda o wanati na ibasi amba mle wa uhuru ne mzungu mjamrengo wa uhuru ni washenzi kamtujua hata izo mabao changanya mtoto ambao kana chao wanunga sijao tampi yede namna wandu wenza shonga au tonda mdu wenza shonga hamada o ya wangamizi hizo ndizo rakanzari mambieni nge nyezi ngojo nikeza khaire kama wabenzi insha Allah tabaraka wa taala namtulilie banga arjo wonaro sha